Drive Socal POV, San Diego International Airport Terminal 1 update. Multilingual construction news, timestamp June 4th, 2025, real-time broadcast format. Live drive update style from Laurel Street down into San. Français, 14 juin 2025. Salut les voyageurs, mise à jour en direct sur les travaux de l'aéroport international de San Diego. Le Terminal 1 continue son développement avec la phase 1A, prête pour l'ouverture à la fin de l'été 2025. 19 portes modernes prévues. Route vers Terminal 1 subissent des détours nocturnes après 21 heures. Préparez-vous à circuler via Harbor Drive ou l'accès sud de Laurel Street. Le parking temporaire est presque plein en soirée. Arrivez tôt pour éviter les retards. Merci d'avoir roulé avec Drive Socal POV. À bientôt pour plus d'infos. English, June 14, 2025. Hey Drive Socal POV fam, we're heading toward Terminal 1, and here's your latest live construction update. Phase 1A is on track to open late summer 2025 with 19 new gates and a new security checkpoint. Laurel Street access to Terminal 1 has lane closures after 9 p.m. Drivers are detouring via Harbor Drive Loop. Night construction is most active between 11 p.m. and 4 a.m. Expect visual delays and reduced signage. That's your Drive Socal POV update. Thanks for riding along. 中文2025年6月14日。大家好，欢迎收看 Drive Socal POV。我们正前往圣地亚哥机场，带来最新建设动态。Terminal 1第一阶段预计2025年夏末开放，新增19个登机口和现代安检点。每晚9点后 ，Laurel 街车道封闭，请走 Harbor Drive 绕行。右键施工高峰时间每晚上11点至凌晨8点。感谢您的收看，我们很快再见。¿Qué tal mi gente? Aquí Drive Socal POV con una actualización directa desde el camino hacia el Terminal 1 del aeropuerto. La fase 1A se abrirá a finales del verano 2025, con 19 puertas y una zona de seguridad moderna. Hay cierres de carriles en Laurel Street después de las 9 p.m. y usa Harbor Drive como ruta alterna. Trabajos pesados de construcción entre 11 p.m. y 4 a.m. Maneja con precaución. Gracias por estar con nosotros. seguimos rodando. 한국 너희는 위치시공연 유자터일 Drive Socal POV입니다. 지금 샌디에고 공항 터미널 1 방향으로 가며 실시간 공사 업데이트 전해드립니다. 1단계는 2025년 여름 말에 19개의 게이트와 새로운 보안 검색대를 갖추고 개장 예정입니다. 밤 9시 이후 로럴 거리의 차선이 차단되며 하버 드라이브로 우회해야 합니다. 야간 공사는 오후 11시부터 새벽 4시까지 집중됩니다. 안전운전하세요. DriveSocalPOV와 함께 해주셔서 감사합니다. Tiếng Việt 14 tháng 6 2020. Xin chào quý vị. Đây là Drive Socal POV cập nhật tình hình xây dựng tại Terminal 1, sân bay San Diego. Giai đoạn 1A dự kiến mở vào cuối mùa hè 2025 với 19 cổng mới. Từ 9 giờ tối trở đi đường Laurel bị đóng làn, hãy đi vòng qua Harbor Drive. Công trình ban đêm hoạt động mạnh từ 11 giờ tối đến 4 giờ sáng. Cảm ơn bạn đã đồng hành. Hẹn gặp lại trên đường. Tagalog, Hunyo 14, 2025. Magandang araw kababayan. Live update mula sa Drive Socal POV habang papunta tayo sa Terminal 1. Bubuksan ang Phase 1A sa taginit ng 2023 na may 19 bagong gates at mas modernong seguridad. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, may lane closure sa Laurel Street. Gamitin ang Harbor Drive bilang alternatibong ruta. Pinakamasiglang konstruksyon mula 11 p.m. hanggang 4 a.m. Salamat sa pagbiyahe kasama namin. Kita-kits ulit. 2025年6月15日です。本日はサンディエゴ空港ターミナル1の最新工事情報をお届けします。フェーズ 1A は2025年夏の終わりに開業予定。19のゲートと新しい保安検査場が設置されます。夜9時以降、ローレル通りの車線は通行止めになりますので、ハーバードライブ経由でお越しください。夜間工事は午後11時から午前9時まで活発です。Drive Socal POV をありがとうございました。